हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। तो चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करदे कौन ना आज है आमर 11 माने काल तो 10 थिला आज है शुद्ध घर। तो शुद्ध घर कौन करा ना कर्म बहुत पूजा पाठ अच्छी ये कौन कराहब ना पूजा पाठ कराहब भाई ना ये मंत्र बोलवा स्टार्ट कर सारे भाई ही सब पूजा कर फास्ट आज नहीं कि घीओ भात खाइबे गोटे तो सहीटा खाई सारा पर ही जो आइंस तुंड ही आज हे तापर राति संध्या समय ब्राह्मण मान को खिया दान दान दक्षिणा खाया पीया दिज्व तापर गाँ लोक मैंने जो आसी भोजी भात प्रोग्राम अच्छी भाई ये जो देखुं मंत्र पाठ होची चाउलटा नहीं कि दांड दुआर थुआब पुरुष मान अलग थुआब एवं महिला मान अलग थुआब। तो आपण मान सब देखिए तो ता पूर्व शुणु भाईना केते सुंदर मंत्र पाठ करुछंती। पिंडोपरी आसन नमः पिंडोपरी पादासन नमः अपत्रित पिंडोपरी गंधं नमः पिंडोपरी पुष्पं समर्पयामि ततो पिंडोपरी पुष्पं समर्पयामि गोपं स्वाहा दीपं स्वाहा गोपदीपार्थमिन्द्रार्थे पुष्पाणि गोपत्रमात्मनियं सदा रासमुद्रादशयतरारङ्गद्यात्वेतामितुदेवः नमस्कार एबे प्राय पूजा सरी आसलानी कहीं होम है होम है खुड़ी फटोरे सब दिज्व तो कौन ना कि नुआ लुगा शंखा सिंदूर चूड़ी छता जोता तो यहाँ आम गोटे विधि अच्छी नियम अच्छी कारण आग पूजा पाठ हो सारा से सब नुआ जिनस खुड़ी को पिंधा जीव कारण खुड़ी पिंधि सारापर तो बाकी जितक घरे अच्छा से मैंने आसिकी जी खुड़ी ठार सान सब आसिकी फटोरे मुंडिया मारे एवं दक्षिण जी जहाँ खुशी पैसा पत्र पकेबे। देखूँ मु कहवा अनुसार सब सजा हो जाइए खुड़ी फटो पाखे छता जोता खावाई भी पितल थाली दि जाइए आ नुआ शाढ़ी भी रखा जाए तो सब रखा जाइए तो सब है आमर भाईना ही ने तो जन जन कर सब आसी टे मुंडिया मारे तापर जो घीओ चाउलटा मुझे कही तो सहीटा आमर कौन हो ना दांड दुआर ही थुआ हब तो दांड दुआर समस्ते जड़े जड़े होकी जाकि घीओ चाउल खाइबे तो भूल हो ना कोटा पुरुष कोटा नारी जानी हेबनी तो आसन देखिए केमती थुआ है तो गोटे पटे ओस्त पत्र थुआ सेठी लेखा जाइथिबो पुरुष हेठी देखंतु एटा हला पुरुष मान पे थुआ है तो एपट पानी भी थुआ है कारण खाई सारा पर हाथ धोइबा और एपट आउ गोटे जगह थुआ जाइछि बर पत्र कहते ना कौन सेटा हला महिला मान पाई। तो यहीटा खाई सारा पर तो आमर माछ हो फास्ट माछ ही खाइबे आइंस हिसाब रे तो एपटे रोसई होची घंटे बेलर खाइबा पीवा तो ये घरे आ तो रोसई हेबन ना सब खाइबे प्राय 200-300 लोक ही खाइबे आइंस तापर राति प्रोग्राम तो अलग अच्छी राति प्रोग्राम हम राति प्रोग्राम भी ये कम आरंभ हो गला दादा मैंने ये देखुं पूरी बेला स्टार्ट हो गला आसेपटे कौन कि आज आइटम पूरी खीरी डालमा तापरे पनीर पोटल गोटे कषा हब तापरे खट्टा अच्छी तापरे मिठा व्यवस्था अच्छी ता सहित आ गोटे कौन हो चिप्स थी तो मुझे जानी तो एपट जो कटाकटी रसगोला देखुं हो गला एपट जो कटाकटी होबे माछ पड़ी जो डालमा टाइप हम प्रायतः ये महुर कहती से जिनसटा हम तो हो सारा पर खिया पिया हम से समय सब पनिकी मैंने ये नहीं आसती भारी तो मत ऋषि कि सीजा काटार खाइबा तो सी खाइबन ना
ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ଦାଦାଙ୍କଠୁ ପନିକି ନେବାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି। ତ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ସୁଟିଂ ଭାବିଲି ଟିକେ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖୁନ ଟପ୍ ଫପ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ରାତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ବି ମାମୁଁ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ମସଲା ଫସଲା, କାରଣ ଏତେବେଳକୁ ନ କଲେ ନା ସରିବନି ନା, ପ୍ରାୟ 1000-2000 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସରିବ କି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ ସେଠି ସବୁ ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସରି ଆସିଲାଣି, ସେଇଠି ଅଦା ଫଦା ସରିଗଲାଣି, ଏଠି ସବୁ ବଟା ବଟି। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରୋଷେଇ ବି ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଇଟା ଘରକୁ ଦିଆହେବନି ନା, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା ନା ପହିଲି ରଜ। ତ ପହିଲି ରଜ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ଆଉ ରଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନଥିଲୁ। ଖୁଡ଼ି ହେଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛି ଦେଖ ମୋ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ଖୁଡ଼ି ହେଲା। ଇଏ ଆମର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ରୁହନ୍ତି, ରାଉରକେଲାର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ଆମର 60 ପାଖାପାଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନାମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ରିଷି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। ତ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠି ଭାଇ ମୋର ବସି ପତ୍ର ଗୋଟେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଗୋଟେଇବା କୁହନ୍ତି ଯେ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେଇ ଦେବି ଆଉ। ତ ଭାଇ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଇଠି ଗୋଟା ଗୋଟି କରିଦେଲି। ସେ ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଫଟୋ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ସେଇଠି ସଜଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ରିଷି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇଠି ଲାଗିବେ ଖେଳୁଛି ବସି ତା ମନେ ମନେ। ତା ସହିତ ସେଇଠି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଫଟୋଟା ଆମେ ଦୁଆରେ ସଜେଇଥିଲୁ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁଟାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସି କହିଲେ ନାଇଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ କରିଦେବି ଘର ଭଳିଆ, ସେଠି ରଖିବା। ତ ସେ ଭାଇନା ଆସିକି ଏଠି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୀପ ଦେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।